Sesak, ramai malas naik pengangkutan awam. CEO KTMB. Rory, brother ni cakap orang Lembah Kelang malas naik pengangkutan awam. Sebab itulah jalan raya sesak sekarang. Lazy? Or is our public transport so shit that people just don't want to bother with the hassle anymore? Jom kita cuba test try. Typically, Anip and I commute to work with our own vehicles. You know, we live in the suburbs, I live in Puchong, he lives in Shah Alam, and our commute to the office takes about 30 minutes one way. So it's not too bad. But we have been very exhausted with dealing with the amount of traffic that's on the road these days. So we were talking and we're just like, you know, fuck it, let's just try and take public transport to the office during rush hour and see what the experience is like, you know. Is what the KTMB CEO is saying is true? Like, are people just too lazy to take public transport? Or is there another reason for it? Obviously, since we've never taken public transport to the office before, we had to plan our route. Thankfully, there is an app for that. Sebelum kita mulakan perjalanan, kita kenalah rancang perjalanan kita. Tahukah anda yang pengangkutan awam di bawah kelolaan prasarana, mereka ada satu aplikasi telefon pintar, nama dia Pulse. Aplikasi percuma ini boleh dimuat turun untuk platform Android dengan platform iOS. Percuma. Menerusi aplikasi Pulse tu, anda boleh tengok dekat mana hentian bas, dekat mana hentian kereta api, berapa tambang, bilakah bas anda akan sampai dekat stesen bas tu. Sangat berguna lah. Jadi saya dah pasang aplikasi ni dekat telefon pintar saya. Saya nak demonstrasikan kepada anda macam mana rupa dia untuk anda yang tak pernah gunakan aplikasi Pulse ni. So, apa ni Pulse? Masih tersangkut dekat splash screen. Kata memudahkan, tapi macam menyusahkan pula. Dekat Android, Pulse tak nak jalan. Sekarang kita cuba dekat iOS pula. Sama, sangkut dekat splash screen. Apa ni, server cak ayam ke? Aduh. Dah boleh masuk dah akhirnya. Mesti server sesak ni. So dekat sini dia macam ni lah dia punya antara muka dia. Ada macam-macam butang lah kat sini. Ada planner, arrival time, service status, fare, contact us, near me dengan station. So benda yang paling penting dekat Add Pulse ni adalah planner. Butang planner ni dia akan bagi tahu kepada anda dekat mana nak ambil pengangkutan awam. Kalau train tu kita dah biasa lah tengok map dia. Tapi bas tu dia banyak sikit dia punya hentian bas. So kita kena guna planner ni lah. So saya akan ambil lokasi permulaan daripada rumah saya dekat area Shah Alam tu. Tulis kat sini. Pergi ke office. Lagging lah app dia ni. Okey. Sekarang saya ada 4 cadangan route saya yang boleh ambil. Tapi semuanya sekurang-kurangnya 2 jam. So dia ada 4. Semuanya menaiki bas. Tak. Ada yang naik Kelana Jaya Line. Tapi kebanyakannya bas lah. Yang paling dekat adalah yang paling atas ni lah pilihan yang pertama. Dia akan tunjukkan dekat map tu rupa dia. Can we choose arrival time? Choose arrival time. Sekejap ada. Dekat sini boleh pilih arrival time ataupun departure time kat sini. Kita boleh pilih depart time pukul berapa ataupun arrival time pukul berapa. Bagus juga dia punya interface dia. Cuma lagging. Tu dia keluar lagi. Contohnya saya nak mod pengangkutan bas sahaja. Boleh pilih dekat sini. Dia bagi bas. No result. So tak boleh pergi office naik bas. Baiklah, jadi saya ada rough idea lah macam mana saya punya route untuk ke office esok macam mana. Harap-harapnya app ni tak lag lah esok. Kalau lag, pisang kat saya. Okay, kita pergi ke hari berikutnya. Okay lah, selamat pagi. Hari ni lah hari cabaran dia. Saya dah check app Pulse tadi.
So total perjalanan akan ambil masa lebih kurang 3 jam. Sekarang ni lebih kurang pukul 7 lebih. Ada 2 mod pengangkutan, satu bas dengan satu lagi yang terakhir ada MRT lah. Sebanyak 45 stop bas, lepas tu ada 17 stop untuk MRT yang saya kena ambil. Semuanya jarak lebih kurang 45 km. Sekarang saya dalam perjalanan untuk pergi ke stesen bas yang paling hampir dengan kediaman saya. Untuk bas yang pertama, muncullah ada stesen bas yang berdekatan dengan tempat tinggal saya. Jadi saya tak adalah masalah untuk pergi ke bus stop yang pertama. Hanya lebih kurang 500 meter saja daripada tempat tinggal saya. Namun untuk pergi ke bus stop tu ada cabaran dia yang tersendiri. Disebabkan dia dekat dengan jalan utama, trafik pada waktu tu sangat tinggilah, waktu puncak kan. Jadi nak melintas pun satu hal juga. Bas pertama yang saya kena ambil ini dikendalikan oleh prasarana di bawah inisiatif Smart Selangorku. Jadi bas ini adalah percuma. Kemudian disebabkan anda boleh track bas ini secara masa nyata, jadi saya boleh rancanglah perjalanan saya. Waktu menunggu saya tidaklah lama, lebih kurang 15 minit saja. Sebab saya tengok bas dekat dalam app, barulah saya gerak pergi ke bus station. Unfortunately, I do not have the luxury of having a bus stop right near my house, but there is a train station nearby and it is on the Sri Petaling line. So if I can get on that train, it's just one train straight to the office. Okay, so I just left. It is about 8 something, 8:30. The weird thing is that the Pulse app is telling me to take a route that will lead me to a bus stop that's across the main road near my house. I don't know why it wants me to do that. So what I'm going to do is I'm going to ignore that and I'm going to walk straight to the train station and then take that train to the office because it is the same line. And in fact, it's a couple of stations nearer, so I think that will be more efficient. So I'm not sure why the app is telling me to do this, but yeah, it's kind of weird. So anyway, it's a really nice weather. I'm excited to find out if anyone's using the train. Let's go. So I'm gonna bring you guys with me. That's you. Waktu saya naik tu, saya memang perasan yang bas tu memang kosong. Hanya ada saya dengan seorang lagi penumpang lain. Dan kebanyakan masa orang yang turun dan naik saya perhatikan adalah pekerja asing. Kemudian saya tanya kepada kapten bas tu lah, boleh tak saya pergi ke MRT yang paling dekat dengan tempat tinggal saya, iaitu MRT Kuasa Central. Dia kata boleh, tapi kena ambil feeder bus. Feeder bus? Sebab saya tengok dalam app Pulse, dia cuma cadangkan saya bas nombor T772, bukan feeder bus. Okay, saya dah naik bas yang pertama saya. Ada lagi satu bas untuk transfer, lepas tu baru naik ke MRT. Setakat ni perjalanan lancar. Komandan bas pun katanya akan tolong saya untuk tukar bas. Harap-harap semoga lancar. Excited pula naik bas. The walk was honestly quite treacherous. For the initial part from my house to like the main road, there was a small walkway there, but then after that it just disappears. And then you're on the side of the road, which means you have to deal with gravel, you have to deal with like construction, you have to deal with the cars just by you, and you have to like climb past storm drains and hop from this place and the other place. It was a nightmare. You know that call to make more cities walkable? How about we start with suburbs? Jesus Christ, this was scary. And it's still not over. I'm still on the side of the road. Keep in mind that this walking route that I was going on was also recommended by the Pulse app. So it's not just because, you know, I was a rebel taking this route. It was recommended by the app. But I think for me the scariest part was actually that you're going with the flow of traffic, so you can't even keep an eye on the cars that are zooming past you. You just like suddenly like woo, and then like oh. Yeah, it was very scary. Walaupun pemandu bas tu sangatlah membantu saya. Dia tunjukkan kepada saya di hentian mana saya perlu turun untuk ambil feeder bus yang seterusnya. Bas yang nombor 2 ni agak tricky lah, sebab kapten bas tadi mula-mula dia kata saya kena ambil bas feeder. Tapi dalam Pulse app kata bas nombor T772, laluan T772.
Jadi mana satu yang saya kena ambil? Lagi sekali saya bernasib baik sebab bila saya turun dekat hentian bas yang pertama tadi, lebih kurang tak sampai 5 minit, saya nampak bas feeder lalu. Dan saya pun naiklah. Dah feeder bas. Memang saya selamatlah. Saya tanya kepada kapten bas, inikah bas untuk pergi ke kawasan sentra? Dia kata, okey. Jadi saya pun duduk. Macam biasa, bas tak penuh. Dan kebanyakannya masih lagi pekerja asing. Hanya ada beberapa orang saja saya rasakan pekerja tempatan. Dan apa yang saya nak puji tentang bas kendalian prasarana ni adalah bas dia bersih. At least yang bas yang saya naik lah, 2 bas ni. Dia punya lantai dia bersih, disapu. Lepas tu dia punya kerusi dia baru. Pemegang tangan cukup kalau anda nak berdiri. Satu kesilapan kecil yang saya buat sewaktu saya ambil bas feeder ni adalah bas ni laluan dia menghala keluar daripada kawasan sentra. Jadi saya kena naik bas ni dalam jangka masa yang panjang lah sebab dia kena perlu lalui semua road tu sebelum pulang kembali ke kawasan sentra. Macam mana saya perasannya? Sebab ada satu ketika tu kan, saya laluan ni, saya cakap, macam saya kenal tempat ni. Dan saya nampak dekat seberang sana adalah stesen bas yang saya ambil tadi. Sepatutnya saya lintas ke depan sikit dan ambil bas dekat situ. Barulah saya tak habiskan banyak masa untuk lalu segala macam stesen bas yang saya tak perlu lalu pun. Perjalanan bas nombor 2 lagi mencabar sebab memang sesak teruk. Biasalah kampung Melayu Subang, dia ada banyak construction. Lepas tu dengan jam lagi, orang cilok kiri kanan. Jadi yang bas nombor 2 ni adalah perjalanan yang paling lama sekali dalam kalangan perjalanan saya untuk pergi ke tempat kerja. After about 30 minutes of walking and hopping and skipping, eventually I reached the LRT station. That's the train station. See? The place that the Pulse app suggested was a bus stop way over that side, like all the way somewhere over there. So I don't know why it suggested that. It's right here. Yeah. Look at that. Look at this. Park and ride facilities. No wonder this place always has no parking. Look at that, they just parked to the side of the road. From here though, things were quite smooth sailing. I mean, the station looked like it was quite well maintained. All the escalators were working, thank goodness for that. But surprisingly, there was not a whole lot of people waiting at the platform at this particular stop. Okay, well, the station is quite empty. There's actually like nobody there. There's like one dude there. But yeah, besides that, it's quite empty. Let's see how long it takes for the train to come. Actually, let me check my Pulse app. Maybe they say what time the train comes. Well, actually, I can see it already. And when the train arrived and I got in, there was also not a whole bunch of people on the train. So I was starting to wonder if the KTMB CEO was onto something here. Then as the stop started to roll by, more and more people started filling in the train, and before I knew it, all the seats were taken and there was only standing space left. Curious if I was the only one who was having this experience, or if, you know, my friends who take public transport also had that kind of experience. I ran like a quick poll on Instagram just to get like some really fast feedback, and yeah, turns out most of them voted that the trains that they were on during rush hour were at maximum capacity, with the second one being at least all the seats were taken with only standing space left. Akhirnya lebih daripada pukul 9.30 saya baru tiba ke stesen Kuasa Central. Saya perasan yang dekat situ ada kemudahan untuk park and ride, dan saya juga nampak memang banyak sangatlah kereta yang parking sampai tak cukup, melimpah-limpah sampai ke jalan utama. Ia menunjukkan yang memang orang gunakan pengangkutan awam. Cumanya saya rasakan yang orang dia tak gemar gunakan pengangkutan awam sebab dia kena transit ke banyak sangat bas. Orang yang nak jenis yang bawa kereta pergi ke stesen terus naik. Tak perlu macam kes saya ni lah, sampai kena ambil 2 bas. Bila dah sampai kawasan Central, perjalanan saya memang lancar lah. Cuma pergi saja ke platform, tap, touch and go, tunggu saja train. Banyak juga stesen yang saya kena lalui daripada kawasan Central pergi ke Merdeka. Selamat datang ke MRT Laluan Kajang.
Dan akhirnya saya tiba ke stesen MRT Merdeka. Waktu tu jam dah lebih daripada pukul 10. Saya dah memang confirm lambat untuk sampai ke tempat kerja. Cabaran belum berakhir lagi. Daripada Merdeka pula nak pergi ke ofis saya, bukannya ada laluan yang terus. Saya kena pergi ke Plaza Rakyat, stesen LRT kat situ. Kemudian kena lalu laluan pejalan kaki yang katanya sementara. Tapi sebenarnya macam dah permanen lah kat situ. Sebab laluan je dah berkarat lah, berair-bair buruk lah. Daripada situ pergi ke UTC Pudu. Daripada UTC Pudu barulah ada laluan pejalan kaki pergi ke ofis saya. Itu pun mengambil masa lebih kurang 20 minit. Saya sampai ofis hampir 10.30. Finally, I arrived at the Plaza Rakyat train station, which is right next to UTC Central. And then from there, it was just another like 30-minute walk, and I was in the office. The total travel time, 1.5 hours. Ta-da-da! I made it! Secara keseluruhannya, saya ambil masa hampir 3 jam lamanya. Sehala tau, untuk pergi ke tempat kerja. Saya kena ambil 2 bas, 1 train. Ada 3 benda saya kena naik. Kalau salah satunya rosak, habislah saya punya perjalanan ke tempat kerja. Saya lebih rela untuk belanjakan lagi banyak sikit duit untuk ambil e-hailing kalau saya memang terdesak sangat untuk pergi ke tempat kerja. Kalau tak, work from home je lah. Itu pun kalau boleh. I think one of the main things that I was most disappointed with was the app. Like the crucial thing that you need to have when you're taking public transport anywhere is information, because you need to know where to transit, when to transit, and unfortunately, a lot of that information is just not available on the Pulse app. The map is vague, the instructions often don't make sense, and there also isn't a tracker for every single bus and train, which I think in 2022 that's just not acceptable. I mean, how is it that Google Maps has better transit information than our very own transit app? Like, clearly the technology is there. Kemudian, salah satu masalah yang saya hadapi bila nak naik bas adalah stesen bas tu tak ada kod. Contohnya, untuk hentian bas yang pertama yang saya kena ambil tu, saya memang tahulah stesen bas tu kat situ sebab hari-hari saya memang lalu. Bila dah sampai, kod bas tu tak ada. Contohnya, saya pertama kali nak gunakan pengangkutan awam. Tentulah saya nak cari, dekat mana stesen bas tu? Dekat dalam map dia tulis stesen bas opposite something. Takkan saya nak tanya kat orang, stesen bas opposite ni ada tak? Tak boleh lah macam tu. Kalau pengangkutan awam yang kat luar negara yang saya pernah ambil, dia ada kod kat situ. Jadi saya boleh tanya kat orang, kod ni ada tak? Jadi saya pergi situ, tak ada masalah. Infonya sama untuk semua orang. Lagi satu, bila saya nak ambil bas feeder, bas yang stesen bas saya kena turun tu, dia tulis stesen bas Econ Safe. Takkan susah, kena cari Econ Safe dulu, baru boleh cari stesen bas tu. Susahlah macam tu. Kemudian, hentian bas tak diselenggarakan dengan baik. Hentian bas yang nombor 2 yang saya turun tu, dia punya kawasan dia kotor. Lepas tu, papan kenyataan dia tidak ditampal dengan maklumat information yang diperbaharui. Jadi, dia punya laluannya masih yang lama. Saya tak tahu pun bas stesen bas di tempat saya berdiri tu feeder bas lalu. Nasib baiklah ada Pulse app. Even still, there are still plenty of people who take public transport to work. The trains are full and the parking lots at the train stations are also packed. From my perspective, I think the main issue here is accessibility. I think that there just isn't enough feeder and transit systems to funnel people efficiently and quickly from their homes into the major bus or train stations. In fact, I don't even think there's enough walkways to provide like even a safe walking environment to these trains or bus stations. Like in my example, like I can't imagine taking that route again at night after work all alone in the dark. Like that's terrifying. Couple that with the exponentially longer travel times because of these inefficient transit systems, and is it really a surprise that many still prefer to drive or take their own vehicles to work? So please, fix your systems before you start accusing us of being lazy. Dan sekian sajalah perkongsian pengalaman saya menaiki pengangkutan awam untuk pergi ke tempat kerja.
anda ada cerita yang anda nak kongsikan tentang pengalaman anda naik pengangkutan awam kat Malaysia ni, turunkan dalam ruangan komen. Baiklah, kalau anda rasakan video ni bermanfaat, share video ni dengan kawan-kawan anda. Kemudian jangan lupa untuk like Suara CBM di Facebook, Instagram, Twitter dan di TikTok. Baiklah, saya jumpa anda lagi dalam video saya yang seterusnya. Assalamualaikum.